अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह सूरह कलम का नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह सीखेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. तो दोस्तों, बाउदी पे यहाँ पर इदगाम हो रहा है गुन्ने वाला। कदालिकल आज़ाब बा पे कलकला वाला अकबर, यहाँ पे मीम है, ये वक्फ लाजिम की निशानी है। यहाँ पे हमने वक्फ लाजमी करना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. آمنت بالله صدق الله العظीम। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।